All right, and we're live. Cool. Buenas tardes a todos. Hi, everyone. Okay, I just got the Facebook notification that we're live. All right, people are seeing me. Buenas tardes. Good evening, everyone. Thank you for coming to our Tenants' Rights, Derechos de Inquilinos durante COVID-19. Okay. Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, como siempre, les vamos a recordar que ya se pueden contar en el censo. Si se quieren contar en el censo, aquí está la información. Se pueden contar por teléfono al 1-844-468-2020, o por visitar nuestra página my2020census.gov. You can now get counted on the census. Don't forget how you get counted. You can either call by phone at the phone number. It's 1-844-468-2020, or by visiting my2020census.gov. So this is very important. And if you'd like to get texting on our texting messages from censo at 415-223-5209. Si quieren recibir alertas de nosotros, no solo para el censo, pero también para cualquier actividad que MEDA ofrece, pueden mandarnos un mensaje a censo 415-223-5209. And this phone number is so that you can connect with us at the for more than just the census and getting census reminders. So thank you everyone for being here. Now that I made my plug, ya que hice todo mis anuncios, les voy a presentar a nuestra presentadora de hoy. Entonces, we're gonna introduce our guest for today. And I'm gonna invite her in right now. Awesome, thank you. Hello, thank you for being here. Her name is Ora. Did I get that right? Prohovnik? Yes. That's it. So I'm gonna read your introduction. I'm gonna read it in both English and Spanish. So let's welcome Ora Prohovnik, the Director of Clinical and Public Interest Law Programs at John F. Kennedy University College of Law. Professor Prohovnik teaches in the fields of real property, gender and sexual orientation and the law, and tenants' rights, supervising attorney for JFKU's Innovating Housing and Advocacy Clinic, operated in close collaboration with Bay Area Legal Aid and San Francisco Tenants Union. She has received many awards from the State Bar and local bar associations in recognition of her expertise in legal assistance, particularly to the low-income community. Professor Prohovnik has been a frequent presenter at workshops and seminars for both legal professionals and the general public. So welcome. I'm going to repeat that in Spanish.
Démosle la bienvenida a la abogada Ora Prohovnik, directora del programa de Derechos Clínicos y de Interés Público de la Facultad de Derecho a la Universidad de John F. Kennedy. Ella es profesora en esa universidad y enseña en los campos de bienes raíces, orientación sexual, de género y ley, también como los derechos de los inquilinos, como abogada y supervisora de la innovadora Clínica de Defensa de la Vivienda de JFQU, operada en estrecha colaboración con Bay Area Legal Aid y San Francisco Tenants o la Unión de Inquilinos. Y ella ha recibido muchos premios del Estado en reconocimiento a su experiencia y asistencia legal, particularmente con la comunidad de bajos recursos. Welcome. Thank you again for being here. So we're going to start, and we have a couple of questions already that have been asked by our clients and our family success coaches. Entonces vamos a empezar. Tenemos unas preguntas que ya hemos recolectado por parte de nuestras promotoras por medio de los empleados de MEDA que trabajan especialmente en la área de vivienda. Entonces, vamos a preguntar estas preguntas y al final vamos a tener tiempo para contestar más preguntas. So we're going to start with these questions and then we're going to take questions from the chat. Are you ready? All set. Yeah. All right. So the first question that we have for you, it is, what is a tenant eviction moratorium here in San Francisco? How does it work and how long does it last? And what kind of guarantees does it provide? And antes de continuar, la pregunta que tenemos es, ¿qué es un moratorio de desalojo de inquilinos? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y qué nos garantiza? So the tenant eviction moratorium comes from an executive order issued by the mayor of San Francisco. The mayor recognized that during this period of unsafety that this order needed to be put in place. Okay. Entonces, la orden de moratorio de desalojo de inquilinos es una orden ejecutiva que fue otorgada por la alcaldesa Breed, que ella consideró fue necesaria durante una emergencia. And the order has changed several times over since it was first issued in the middle of March. So I'm going to describe the rules as they exist today. Okay. La orden ha cambiado desde que fue procesada en marzo, entonces ella lo que nos va a escribir es describir qué es lo que significa este moratorio como se presenta hoy mismo. This order also is in combination with rules that came from our courts and from the San Francisco sheriff. Okay, esta orden también fue en conjunto con órdenes de la corte y del departamento de sheriff. The San Francisco courts are closed, and because of that, there can be no trials for 90 days. Okay. Entonces, porque las cortes de San Francisco están suspendidas, no pueden haber ningún tribunales o casos durante 90 días. And because evictions can only happen after somebody's had a chance to tell their story in court, as long as there can be no trials, ultimately there can be no evictions. Okay. Y la razón por que nosotros tenemos tribunales o hay casos enfrente de la corte es porque es para que los jueces oigan las historias de los inquilinos. Entonces, si las cortes están cerradas, naturalmente no pueden haber casos abiertos. The mayor's order is specifically talking about not being able to pay your rent. Normally, if a tenant does not pay their rent, their landlord could evict them with a 3-day notice.
Okay, no, esta orden de la alcaldesa es específicamente para el falta de pago por la renta. Usualmente las evicciones por falta de pago tienen 3 días para hacer una orden de evicción. Pero esto no aplica During the ahora. period, Sí, pero esto no aplica now, ahora porque es una nueva orden. during our period now with the moratorium, tenants are excused from not paying their rent if they're having financial problems because of the coronavirus. Entonces, este moratorio se refiere a que no pueden sacar a nadie por falta de pago por el resultado de bajos ingresos directos relacionados con COVID-19 o el virus. The moratorium lasts for 30 days, which is going to run out on April 12th. But we expect that the mayor is going to continue that, and there'll be at least another 30 days after that. Ok, este moratorio es hasta que la emergencia o el alcalde anuncie que la emergencia ya no es. Ahorita está programada a terminar el abril 12, pero pensamos que va a ser extendida a un mes más. Entonces, el moratorio va a estar vigente siempre y cuando estemos en un estado de emergencia. If a tenant is not able to pay their rent, what they should do is inform their landlord that they cannot pay their rent because of a problem with money as a result of the coronavirus. And they have to tell the landlord that within a window of 30 days of the day they should have paid the rent. Okay. Si un inquilino no puede pagar la renta, el resultado de perder ingresos conectado con el virus o por razones porque cerraron el negocio por medio de esta emergencia, tienen 30 días para anunciarle al dueño que no pueden pagar por esas razones. Eso quiere decir que si tuvieron que pagar el 1 de abril, por un ejemplo, tienen 30 días desde ese día para avisarle al dueño que no pueden pagar. We suggest that the tenant do that by either writing a letter and keeping a copy or sending an email that they could keep a copy of. Ok, y sugerimos que le avisen al dueño o al gerente de la propiedad que por medio de una carta o por medio de un correo electrónico para que ustedes puedan guardar esa copia y lo hagan tan pronto puedan. After the tenant sends that letter to their landlord, they have another week to give the landlord documents that back up the story. These documents could be things like a layoff notice from their boss or bank account statements, anything to show that they're without money. Entonces, después de estos 30 días, ustedes tienen 7 días adicionales para presentar documentos donde puedan probar que han perdido el ingreso, ya sea una nota de su jefe o las horas que ilustran que han perdido ingresos. If the tenant does that, the law absolutely forbids the landlord from trying to evict them. The tenant has a right to not pay their rent throughout this time period that we're all having problems because of coronavirus. Si usted como inquilino hace esto y primero le dice que no puede pagar y luego comprueba que no puedo pagar por resultado de bajos ingresos conectado directamente al virus, entonces ellos no pueden de ninguna manera desalojarlos. Unfortunately, okay, go ahead. I was going to say, unfortunately, the tenant will still owe that money later. The law says that they'll have 6 months after the crisis is over to pay the money back to the landlord in installments. Entonces, desafortunadamente, lo que quiere decir esto es que sí van a deber esa renta
sí tienen que pagarla, pero tienen 6 meses para pagarla. 6 meses después de que la emergencia ha sido concluida, o sea, que anuncien que ya no estamos en un estado de emergencia, desde ahí empiezan los 6 meses. Many of us understand that that's going to be very hard for tenants who are low income after this period of having problems with their not being able to work to have to pay their regular rent and this extra money for the back rent. So our Board of Supervisors in San Francisco is trying to pass a new law that will waive the rent altogether, but that hasn't happened yet. Desafortunadamente nosotros comprendemos que pues aunque sea que uno no pueda pagar la renta después de esos 6 meses, va a ser muy difícil poder pagar lo que debemos. Sabemos que muchos han perdido su trabajo, que están desempleados, entonces aún así va a ser muy difícil pagar la renta. Ahorita los supervisores de la ciudad están tratando de introducir legislación que cancele o ayude a cancelar la deuda que uno tiene, pero esa legislación todavía no ha sido pasada. Entonces es una oportunidad para nosotros, ojalá que en el futuro. The one last thing to say about the moratorium is sometimes landlords evict tenants not because the tenant is at fault for not paying the rent, but the landlord wants to move into the unit or demolish the unit or reasons having nothing to do with the tenant. The moratorium says that there could be no evictions of any kind for no fault until it's been 60 days after the emergency is over. Okay. Entonces, otra cosa que queremos mencionar, una última cosa de este moratorio es que por ninguna razón ustedes pueden ser desalojados durante esta emergencia, ya sea que el dueño tal vez tiene que hacer renovaciones o tal vez quiere vender la propiedad, lo que sea, no se le permiten desalojos por ninguna razón durante este tiempo, y es más, es 60 días después de que la emergencia se declara terminada. So thank you for that. That covers a lot of the questions that we have. Another question that we do have is, does this apply to subtenants? So are subtenants protected by this moratorium? And una pregunta que quiero preguntar es si este moratorio aplica para inquilinos que no tienen un contrato formal o que son subinquilinos y no son los inquilinos primarios. The answer is it absolutely does protect subtenants the same as the main tenant is protected. The relationship between a tenant and their master tenant mirrors the relationship between a master tenant and the landlord. Ok, entonces lo que dijo es que básicamente todos están protegidos con este moratorio, y aunque uno no sea el inquilino primario, la relación entre el inquilino primario y el subinquilino es casi igual, o por la ley se mira casi igual a la relación con el dueño y con el inquilino principal. Entonces están cubridos por ahí. The other thing is, another question regarding this moratorium is, can landlords increase your rent during this time? And la otra pregunta es que si los dueños de la casa o los gerentes pueden incrementar la renta durante este tiempo. There is nothing during this time to prevent a landlord from raising the rent if they're raising it the way the rules normally work. So if you're rent controlled, it's a very tiny once a year increase. If you have a lease, they can't raise it till the lease is up. Okay, entonces no hay, este moratorio ahorita no hay ninguna protecciones que previenen al dueño o al gerente en incrementar la renta, media vez siempre ese incremento sea legal.
O sea, por ejemplo, si usted vive en una unidad que está bajo control de renta, es solo un incremento por año. Entonces, si se están pasando, o sea, pueden incrementarlo, media vez siempre están entre la ley para incrementarlo. Thank you. That was very useful. One more. Even if the tenant is not rent controlled, there's a rule in California that during a time of emergency, people who provide services cannot price gouge. If you go to the Walgreens, they can't jack up the price for Lysol. Landlords can't price gouge either, so no rent increase can be more than 10%, even if you're not rent controlled. Okay. Algo que quiero agregar es que en el estado de California hay unas reglas que también proveen protecciones para incrementar la renta. Por ejemplo, un ejemplo que dio ella es Walgreens no puede incrementar el costo del Lysol solo por las circunstancias. Similar como un dueño de casa no puede incrementar la renta más de 10% solo porque estamos bajo estas circunstancias. Great, that's really great. Before I move on, there is one kind of a little scenario-based question. The question is, let's say I have money to pay my rent now, but if I pay it, I'm left without, the support of, the support for my bills, for my food. And then because I'm unemployed now, next month, I'm not sure if I'll be able to pay. So what would you recommend for somebody that is in that position? And entonces, es una pregunta que es como un ejemplo. La pregunta es, digamos que yo ya tengo suficiente para pagar la renta este mes, pero si la pago me quedo sin dinero y como estoy desempleado, no sé si voy a poder pagarla el próximo mes. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría ella? That's a difficult question because the law with the moratorium doesn't really define what is and is not financial hardship. Okay. But I would say that because we are protecting tenants for not paying their rent, and that same protection doesn't cover other bills we have to pay, like buying food for our children, I would prioritize to make sure that the tenant can pay for all those other things and maybe not prioritize the rent at this time. Okay, entonces lo que ella dijo que es una pregunta muy difícil de contestar, pero que este moratorio no define muy explícito qué es lo que es falta de falta de ingresos y cómo podemos probar. Entonces, lo que ella recomienda es que primero prioricemos que tengamos suficiente dinero para alimentarnos y para otras biles que no están bajo protección de este moratorio y usar este moratorio porque de todos modos los va a proteger por sin falta de pago. Okay. People should know that PG&E cannot cut off utilities during this time period either. So even if you're not able to pay your gas or electric bill, you'll still have heat and electricity. Y algo más que tenemos que informar es que PG&E ahorita tampoco puede cortar ningún servicio. Entonces, si no pueden pagar, claro, similar como el moratorio, van a tener que pagarlo después, pero tampoco, por ahora, no les pueden cortar ningún servicio. Okay, so we're going to transition to continuing the theme of the moratorium and how clients should navigate this. So you mentioned that there could potentially be a letter that is given to the landlord. We know this as a tenant eviction moratorium letter. And so how do people get a copy? Who do we send it to? And what if my landlord refuses that letter? En español, vamos a seguir con este tema del moratorio.
Hay una carta que se llama Carta de Moratorio de Desalojo Inquilino. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta carta? ¿A quién se la doy? ¿Y qué pasa si el dueño rehúsa esta carta? Go ahead. There are many places where there are sample letters available that a tenant could use as a model where they could just fill in the blank to send to their landlord. A very good sample letter is available on the website of the San Francisco Tenants Union. Okay. Hay muchos ejemplos que ustedes pueden usar. Son ejemplos muy básicos donde pueden solo poner su nombre y su información y se la pueden mandar. No es una carta muy formal, pero ella recomienda usar el ejemplo que está prohibida por Tenants Union, que es la unión de inquilino. Y ahorita voy a poner la información. Voy a empezar a poner toda la información de todos los links abajo. So I'm going to start putting all of the links up here down there. It's very good to know that there's no exact magic words you have to say in this letter, so the tenant could write their own. All they really have to say is that pursuant to the mayor's moratorium, they're informing the landlord that they're not able to pay the rent, and then they should say why they're not able to, that they have lost wages, that they're sick, whatever reason. And then they should say in the letter that they're going to give more documentation within the next week. Okay. No hay ninguna manera mala de entregar una carta como estos, o sea, no tienen que usar un ejemplo, no tienen que usar, no hay una fórmula correcta para entregar esta carta, sino que es una notificación al dueño o al gerente de la casa que ustedes no pueden pagar. Tienen que incluir que no pueden pagar por el resultado de esta emergencia y que van a aprovechar el moratorio que ha instalado la alcaldesa y tienen que incluir la razón por qué les han bajado los ingresos, ya sea que perdieron el trabajo durante esto o no les bajaron sus horas o lo removieron todas sus horas por el resultado de COVID y que les van a proveer pruebas de esto por lo menos en 7 días después de mandar esa carta. The person they send the letter to should be whoever they usually pay their rent to. So however they pay their rent, maybe it's a property manager, maybe it's the owner of the property, that's who they give the letter to. Okay. A quien usted tiene que entregar esta carta es a la persona que siempre le pagan la renta. Entonces, esa persona debería de poder recibir esa carta. And the landlord really cannot refuse it. Even if they take it and throw it on the ground, the tenant's job is to deliver it, whether the landlord reads it or not. So as long as, like, if they send it by the mail with a stamp on it, or they send it by email, it's presumed the landlord got it. So that's why we always recommend people keep a copy of what they sent. Okay. El dueño o el gerente que usted le paga la renta no puede rehusar esta carta porque es ley y además la responsabilidad del inquilino es informar al dueño que no puede pagar. Entonces, por eso es importante mantener una copia, ya sea enviada por correo normal o por correo electrónico, aunque el dueño o el gerente tire esa carta, no importa porque la ley está protegiendo a los inquilinos. Okay, that's great information. Thank you. The next question, I think we covered it already, but if you're a subtenant without a rental agreement, how can you protect yourself? And what proof of payment or rental agreements are okay to have? Entonces la pregunta es si no soy inquilino primario o subinquilino,
y no tengo contrato, ¿cómo me puedo proteger y qué pruebas puedo presentar que me protegen a mí? There is no legal requirement that a rental agreement be in writing. So even if there's not a written contract with the master tenant, if the subtenant has rent checks or receipts or money orders, anything to show they've been paying the rent, that's all the proof they need. Their biggest concern is if they pay by cash and don't get receipts. We would recommend that they be careful not to do that anymore. Entonces, estas protecciones también aplican a subinquilinos aunque no tengan un contrato. Siempre es recomendado que puedan comprobar que ustedes están pagando la renta, ya por medio de un recibo que se les da o por un cheque. Lo que no recomienda es que paguen la renta en cash, o sea, en efectivo. Y que si lo están haciendo o si ahorita están pagando en efectivo, que ya no lo hagan y busquen otra manera de pagar para que ustedes puedan comprobar que están pagando la renta. Okay. The next question is for more about people who live outside of San Francisco. So we have a lot of people in our community that get services in San Francisco but live outside of San Francisco. So what are the statewide protections and resources that they can that they have? Entonces, esta pregunta es, ¿qué recursos hay para personas a nivel estatal que no viven en San Francisco? Nosotros sabemos que nuestra comunidad viene a San Francisco a recibir servicios, pero tal vez no viven en San Francisco. Entonces, ¿qué protecciones existen para ellos? So the laws vary considerably as you move from city to city and county to county, and everything is very county specific right now. Entonces, ahorita las protecciones varían por ciudad o por condado y no hay como una ley uniformal que nos protege. Go ahead. The courts are closed in every county. So what I said earlier on about how as bad as things get, nobody could be evicted is true no matter where you live right now, because for several months the courts are going to be closed. Okay. Otra cosa que hay que notar a nivel estatal es que todas las cortes a nivel de están cerradas. Entonces, como mencionó hace un rato, si las cortes no están abiertas, no podemos introducir casos nuevos. Entonces, no importa qué tan mal la estamos pasando, al final de todo las cortes están cerradas. Entonces, no esperamos que alguien reciba una orden de desalojo durante este tiempo. Entonces, eso sí sabemos. Tenant advocates are working very hard right now to try to convince the governor of the state to impose a statewide moratorium, because this piecemeal changing it county by county is very confusing and complicated for people, and people are suffering who don't live in cities with as much protection. Hay muchos personas y organizaciones que abogan por los inquilinos, que le están pidiendo al gobernador que ofrezca un moratorio a todo el estado para ayudar a la gente durante estas circunstancias. Entonces, pero eso requiere bastante abogacía y requiere legislación, pero hay organizaciones y personas que están abogando por eso. And I guess this could also be or an opportunity for advocacy individually, right? Could we call our state representatives and ask for this? Absolutely, and in particular, we're encouraging letters right now to the governor because he has the power to give an executive order for a statewide moratorium on evictions, and also a waiver of rent, which would be much
stronger for people than just a moratorium. Then they wouldn't owe the back rent if that was passed. Mm-hmm. Lo que le pregunté ahora es que si esta es una oportunidad también de abogacía individual, es si le podemos llamar a nuestros representantes elegidos para ver si pueden empujar por esta legislación. Y lo que dijo ella es que ahorita lo que de verdad podemos hacer es llamar o escribirle al gobernador, porque él tiene el poder ejecutivo de poner un moratorio estatal y también dar subsidios para ayudar a la renta. Entonces es importante que también podamos conectar con nuestro gobernador. I think, and then just want to mention that I also plugged in the Tenants Together hotline. That's that's Bay Area, as well as the Bay Area Legal Aid hotline, so that people can access some help in the Bay Area. También incluí dos números aquí abajito, que es del Tenants Together, es el número de teléfono afuera de San Francisco que cubre toda la bahía. Y también Bay Area Legal Aid, que es para toda la bahía. Pueden llamar si no están en San Francisco para ver qué recursos hay disponibles para ustedes. Okay, and then finally, and two more questions before we open it to Q&A. Vamos a preguntar dos más preguntas para antes de que lo abramos para todos y el chat. What resources do we have here in San Francisco, and where do we go? So right now, because there are no evictions pending, the best resources are places just to get information. And I would recommend the San Francisco Tenants Union as being a great resource for that. They have a counseling service where, because they're closed for counseling right now, you could email in remotely your questions and somebody will call you back or email and answer. Casa Justa has Spanish-speaking counseling services available to give people more information. And hopefully that will give people the resources they're needing within the city. Okay. Entonces, lo que ella recomienda ahorita, lo que pregunté es qué recursos existen ahora. Entonces, ella dice que como no hay casos ahorita, no hay ningún caso que se pueda proponer a ninguna corte. Entonces, estas organizaciones no tienen casos, pero pueden ustedes llamar para preguntar si tienen alguna duda. Y esas dos organizaciones son San Francisco Tenants Union, que es la Unión de Inquilinos de San Francisco, y Causa Justa, que también proveen ayuda en español. And then my last question is about seniors specifically. We have a lot of questions and about what resources are for seniors and where could we point them to. The last question, la última pregunta es sobre los recursos que existen para mayores de edad, para nuestros ancianos, nuestros abuelitos. Entonces, ¿qué recursos hay para ellos? Legal Assistance for the Elderly, LAE, is a great organization to assist seniors with housing questions here in the city. And during this time of social distancing, they're doing counseling by telephone at their number 415-538-3333. Okay. And let me type that. Legal Assistance for the Elderly. And that is what number? 415 538 3333. That's 538. Okay, yeah. 333. Great. Entonces, el número que acaba de dar ella es para ayuda específicamente a personas que son mayores de 55 años. Okay. Entonces, and that concludes my portion of the Q&A. Thank you so much. I'm going to open it up to everyone, and we'll see what kind of questions we get.
And just so that everybody knows, everybody who's in the chat, we also have Meta staff members. We have Peter, Norma, and Markeo, who are also personally going in there and answering your questions that are Meta specific or maybe don't apply right now to Aura. Para los que vamos a abrir a las preguntas del chat, también les quiero decir que tenemos a 3 personas de Meda, se llaman Norma, Peter y Markeo, que están también contestando preguntas directamente, especialmente si son específicas a Meda. Entonces, vamos a ver. I have one question by Norma, actually, and the question is, do you recommend sending by registered mail with a signature required upon receipt? And I'm assuming that's for the moratorium letter. Right. So obviously sending it with a return receipt is great proof that they got it. The problem is that some landlords refuse to sign those receipts and then the mail doesn't go through. And I think that's even more complicated now with social distancing, that people aren't answering their doors and you would have to actually go to the post office to send that letter. So I think that it's perfectly safe to send it by regular mail and just keep a copy. I think that's pretty good proof it was sent. It doesn't hurt to also send it by registered mail. You could do both. Okay. La pregunta de Norma es si recomienda que mandemos la carta de moratorio para los inquilinos y que requiere una firma al enviar. Y ahora dice que sí lo recomienda, pero que a veces la gente no quiere firmar. Entonces, siempre, aunque uno lo mande por medio de eso, es muy importante que ustedes guarden una copia para ustedes mismos. Okay? This question is in Spanish, so I will translate it for you. Or it says, ¿qué pasa si las personas se quedaron sin trabajo por el virus, pero tienen dinero ahorrado en el banco que no quieren utilizarlo por si las cosas se ponen más críticas? So this is in relation to being able to pay the rent, and it's saying, what happens if I lost my job because of the virus and I do have savings, right? However, I don't want to use them because I'm afraid that things are going to get worse. So how can I still prove loss of income? There's a lot of gray areas where we don't know for sure the answer. We don't know what kind of proof a landlord's going to be required to show financial inability. If a tenant has enough savings where they could pay the rent for several months, it might be that they're going to have to keep paying it, even though it feels very risky to bring down your savings that low. But there's no harm in asking the landlord to put it on hold. This is a situation where if people will be reasonable and negotiate with each other, they could try to work things out. Yeah, that's great. Lo que dijo es que, digamos que, bueno, el moratorio tiene muchas áreas grises que no sabemos y es muy, está abierto a interpretación, pero ella piensa que, supongamos, si ustedes tienen un ahorro que pueden pagar varios meses a la renta, aunque se siente injusto, es más probable que tengan que pagar. Ahora, digamos que pues tienen ahorros, pero no saben qué tan grave se va a poner la situación y todavía pueden comprobar que han bajado sus ingresos, entonces puede ser la posibilidad que todavía le aplique. Otra cosa que ella recomienda es que le hablen al gerente o al dueño y puedan negociar. Entonces, si ustedes tienen una relación buena con esa persona o si tienen una relación, ustedes también pueden negociar con el dueño de la casa y decirles que si por favor puedan pagar después y ellos no tienen que saber que tienen ahorros o no, solo pueden negociar con el dueño. Okay. People are asking where could they find this letter? And so, donde pueden encontrar esta carta, aquí abajo estoy poniendo el link y es para
la unión de inquilinos. So the Tenants Union, www.sftu.org, www.sftu.org, and that's where you can do that. Let's see. The other question that I saw, I find it, is what happens if what can we do if the landlord is still insisting that the rent is owed? Go ahead. Sometimes, did you want to say that in Spanish also? Oh, yeah. Una pregunta que estoy viendo que la perdí brevemente es, ¿qué pasa si el dueño o el gerente de la casa todavía los están presionando a pagar? So this is an example that sometimes the law is in your favor, but people still aren't following the law. Our rights are only as strong as we're willing to assert them and protect ourselves. So if the tenant doesn't want to pay the rent because they are not able to because of this crisis, and the landlord is still trying to make them pay it, that would be a good time for the tenant to get legal help. Okay. And they could get the legal help either through Bay Area Legal Aid, or also our clinic at John F. Kennedy University would help tenants in that situation. Okay. Este es uno de los casos que la ley nos está protegiendo a nosotros y tenemos que confiar en que nos está protegiendo. Entonces, si aún el dueño de la casa o el gerente de la casa los está presionando, eso es cuando ustedes deberían de contactar a agencias como legales que les pueda ayudar con ese caso, porque ahí es cuando ustedes necesitarían un recurso legal para ayudarlos a protegerlos. Thank you. The next question is, can the letter be sent via text message or in the form of a text? La otra pregunta es que esta carta si se puede enviar por medio de texto o una forma de texto. In theory, you don't even need a letter. You could just tell the landlord. So certainly you could also tell them by text. The problem with doing it verbally is that you don't have proof later if the landlord denies it. That's why we recommend a letter. And the same thing with text. You do have the copy of the text message, but if you're ever going to end up later having to prove it, you need to, it's very hard to take a screenshot and print up that the way you could print up an email. So we recommend that people, if they can, that they do it by a formal postage letter or by email. But if they can't, the text message is okay too. Ella dice que pueden mandarlo por texto, pero que no lo recomienda porque digamos que por alguna razón sí se vuelve un caso que es más difícil como imprimir el récord de texto a un récord de email o correo electrónico o una carta. Entonces, si pueden mandarlo por correo electrónico o correo regular, sería mejor, pero si es la única manera que usted puede comunicarse es por texto, que está bien. Okay. This is a question that we've already answered, but I just want to make sure that people who come in late are aware. And it says, if a rent will be charged after the moratorium. Entonces dice, ¿no será cobrado después los meses que no se paguen? La respuesta es sí. Sí tienen que pagar la renta, aunque tengan un convenio de pago o estamos bajo emergencia, sí la van a tener que pagar. Entonces es recomendado que hagan un convenio de pago. Lo que podemos decir es que no tienen que pagarla hasta después de 6 meses que se acabe la emergencia. So it looks like you understand Spanish, Laura, because you're not nodding your head a little.
Enough to know that you said that they'll have to pay it back after the 6 months. And then Yeah, exactly. So the short answer to that question is, even if you don't get evicted, you will have to pay that rent after 6 months that the emergency is over. Something that Ora mentioned is that there is a possibility, but there is legislation being created by the supervisors where they will actually they will forgive the rent, correct? Right, but that has not passed yet. But that is not enacted. Hay una posibilidad que los supervisores de la ciudad están haciendo legislación donde ellos van a perdonar la deuda de renta, pero todavía no se ha aprobado. Entonces tenemos una oportunidad, and this is, I guess, another advocacy opportunity that if you want to get in touch with your supervisor and ask them for this, please do. Esta es otra oportunidad de abogacía. Si ustedes quieren ir y llamar a su supervisor para pedirle que pasen esa legislación, esta es la hora de hacerlo. Okay. A ver, let's see what else. If you still have questions, we're still taking them down below. And Ora, you can see this, but we actually have had 140 viewers throughout this session. So thank you for that. I'm glad people are coming on and getting informed about the rights. It's good to know. Okay. This one is in specifically to does this moratorium or do these protections apply for undocumented people? Entonces, esta pregunta es si este moratorio o estas protecciones aplican para gente que no tienen documentos. Absolutely. The immigration status of the tenant has absolutely no bearing on their rights under any of the rules or laws that we've been talking about, including the right to the moratorium. Okay. Lo que ella dice que es absolutamente sí, si aún sea uno ciudadano o indocumentado, las protecciones de este moratorio aplican para todos los residentes de San Francisco. Entonces, no pueden ser desalojados ahora durante esta emergencia in 60 days after, right? Yeah, 60 days after the emergency, right? Entonces, no pueden ser desalojados por ninguna manera 60 días hasta 60 días después de que la emergencia sea declarada que ha concluido. Entonces, eso le aplica a todos. I saw one that I just want to touch on, or even though this doesn't really apply, but it says, is it true that if you don't have Social Security, you can receive the financial resources by the state and the city? And we know that that's true. I'm sorry, the question was if you don't have a Social Security number, you can't apply for unemployment or all these like stipends, basically. Yeah, when you apply for unemployment, they do ask you for your Social Security number as a part of the unemployment application. Yes. Entonces, sí es verdad que los que no tienen seguro social no pueden aplicar para desempleo o por medio de EDD, desafortunadamente. Y solo les quiero asegurar que organizaciones como MEDA seguimos abogando por los derechos de los inmigrantes y estamos viendo cómo podemos ayudarlos durante esta crisis. Entonces, estamos haciendo trabajo para ver cómo podemos seguir ayudándolos a ustedes. Lo bueno es que este moratorio sí los protege. Entonces, aunque tengan que pagar y espero que si pasen esta legislación de que van a cancelar la renta, que también aplique a personas indocumentadas en San Francisco. So I just basically said that it is true that people with Social Security cannot apply for unemployment. However, there are organizations like MEDA who are continuing to advocate
for our immigrant community, in that hopefully this legislative packet presented by the supervisors will also include immigrants, undocumented immigrants. Ok, ¿cómo vamos? No se les olvide darnos like si les gusta esta sesión. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí tenemos para Marcela, nos acaba de decir la información para adultos mayores de 55 años es solo para ayuda legal. No, Marcela, ese número que les pasé también es para subsidios y para ayudar. Déjame chequear. The number for people, I think which one did you get? For people who are 55 and older, is that also legal assistance for legal assistance to the elderly? Yeah. Is that for rental assistance as well? Yeah. Not for, they don't have money. It's that legal advice. Oh, it is legal advice. Okay. Is there a program that you know that has rental subsidies for 55 and up? There's a couple of agencies that have rental subsidies. It's not specifically age related. There's RADCO. RADCO is a component of the Eviction Defense Collaborative, and they provide various forms of rental assistance to help make sure that people can maintain housing and not become homeless. And also Catholic Charities is another agency that will, in some circumstances, give rental assistance. I'm not sure that anybody's going to give rental assistance right now during the period that we have a moratorium, because the goal of this assistance is to keep people housed and nobody's going to be evicted for non-payment of rent. But after the moratorium, if people are struggling with the back rent that might be owed, these agencies could be of help. Okay. Marcela, para tu pregunta, ese link que di es solo para asistencia legal. Para subsidios y para ayudar a pagar la renta están estas organizaciones que es RADCO y Catholic Charities. Las pueden ver. Pero lo que está diciendo ahora es que ella no cree que ninguna organización vaya a ofrecer en este momento un subsidio para pagar la renta, porque tenemos un moratorio. Entonces, como nadie va a ser desalojado, entonces no cree que cualquier organización tenga disponible ahora un subsidio. Pero después de los 6 meses o después de la crisis, estas organizaciones son las que les pueden ayudar. Okay. Let's see what else. It can refer us to another tenant like group in the Bay Area. We did put Tenants Together hotline as well as Bay Area legal aid that you can access, and that is Bay Area. Entonces, para los que viven fuera de San Francisco y están en la área de la bahía, ustedes pueden ir a estas organizaciones que se llaman Tenants Together. Está el número ahí abajo, y Bay Area Legal Services. Okay. One last time. Si uno está documentado, este moratorio también le protege a ustedes. Lo siento mucho, Elizabeth. Yo sé que es un tiempo muy difícil para todos nosotros, y solo te quiero decir que no estás sola y que estamos trabajando para ver cómo podemos ayudarlos a todos. Pero quiero que sepas que este moratorio también te aplica a ti. Nadie puede ser desalojado por ninguna circunstancia hasta 60 días después de que el estado de emergencia sea terminado. So I'm just reiterating the information that even if you're undocumented, you are still protected by this moratorium. And even though we know that this is a really difficult time and people are losing their job, that they are not alone and that there are people working to have their back. Okay. This one's kind of a tricky one. It says, I started
the process for rental assistance before this happened. Um, so it says, should I wait for this rental assistance till after the moratorium? Should I continue the process for rental assistance, or should I deliver a letter and wait till after? I would say do all of the above. They should deliver the letter so that they get the moratorium protections applied to them. And since they already started the rental assistance application process, they might as well complete that and get that underway since they're already working with that agency. Okay. Ella recomienda que hagan todo lo que acabas de mencionar, Vero. Yo creo que ella cree que deberías de entregar esa carta y a la misma vez continuar con este proceso con esta organización. Okay. Alonso, veo que dices que necesitas más información. Si puedes poner en los comentarios relacionado a qué, para que si Norma, Peter o Marqueo te puede ayudar con una pregunta específica. This next question is, can the 30-day notice requirement be waived under any circumstance? Entonces es que si por alguna circunstancia estos 30 días para dar notificación, si se puede anular por cualquier razón. If I understand the question, this is somebody wanting to move out of their home without giving 30 days notice? I think it's a 30-day notice that they can't pay, I'm going to assume. There's a lot of different kinds of 30-day notices. The notice that they can't pay is given any time within 30 days of when the rent was due. So if that's what they're asking about, it's not exactly a 30-day notice. It's letting the landlord know within 30 days when they should have paid rent that they can't because of COVID-19. The other way people use that word 30-day notice is both landlords and tenants give notices to move out. The tenant might say, I'm ready to. What I think they're asking is they want to move, and they want to move like really quickly because of the crisis that we're in, and not give the usual 30-day notice. And the answer is they still have to give 30 days notice. And if they don't, they might be liable for up to 30 days rent for not giving that notice. Okay. Unless the landlord's able to re-rent the place in less than 30 days. Okay. I'm going to attempt to translate that. Parece que está un poquito confusa esta pregunta. Hay noticias de 30 días, se usa relacionado a varias cosas. Si es relacionado al moratorio, 30 días avisarle que no puede pagar la renta, y eso no se puede violar o anular. Si es que usted está buscando otro lugar y se quiere mover ahora, y si usted quiere saber si se puede anular los 30 días, que todavía aplica esa regla. Si usted se tiene que mover, todavía por ley le tiene que dar 30 días para moverse, a menos que el dueño pueda llenar la unidad más rápido o pueden negociar algo por ahí. Okay, what is the time? All right. Entonces, esto termina nuestra sesión. Ya son las 6. Yo sé que ustedes tienen bastantes preguntas y espero que pues la pudimos ayudar por medio del chat si no fue contestada aquí. So this concludes our Q&A. It is 6 o'clock, and I'm telling participants that they can still answer. They can still, if they didn't get their answers, they're getting their answers hopefully individually by one of our and staff. So I really want to thank you, Ora, for this, and I want to thank you for your work. I don't know if you want to say something before you go. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieres decir algo.
I'll just say that I know these are very hard times for all of us, and working together as a community, we'll get through them, and I wish everybody the best. ¿Sí? Dice que ella sabe que estos tiempos son muy difíciles, pero que tenemos una comunidad fuerte y es ahora cuando nos tenemos que unir y ayudarnos y poder salir adelante todos. Entonces, thank you so much. I'm going to log you off so that I can do my census plug before we end. So, thank you again. Bye. Muchas gracias a todos. Creo que yo aprendí mucho. Espero que ustedes hayan aprendido. Como siempre, nosotros estamos disponibles en MEDA, nos pueden llamar y ahorita no están abiertos nuestros edificios, pero nuestro personal está trabajando por medio de teléfono y correo electrónico. Ahorita hablando de vivienda, ahí se acuerdan que es muy importante contarse en el censo porque esto nos determina, nos ayuda a determinar cuánta vivienda se construye en los próximos 10 años. Entonces, yo sé que ahorita estamos pasando por un momento difícil, pero tenemos que ver al futuro. Y el futuro requiere que planeemos y eso es importante por medio del censo. Entonces, si se quieren contar, tienen que llamar aquí. Es 1-844-468-2020 o pueden ir acá a my2020censu.gov. So remember that getting counted is very important. And I know that these are really hard times, and it's kind of hard to think outside of this crisis. However, if we are really, if we care about our housing, the census helps us determine how much housing and the quality of housing that we get built for the next 10 years. So this is something that we can do now while we're all sitting at home, and it is 1-844-468-2020 to answer over phone or my2020census.gov. And if you want to get text alerts from MEDA about our services or any updates, even reminders of the census, you can text censo at 415-223-5209. Si quieren recibir alertas de texto de MEDA, no solo relacionadas al censo, nos pueden mandar un mensaje. Pueden enviar la palabra censo al 415-223-5209. Nuestra próxima sesión va a estar este viernes y va a ser relacionado a los recursos que existen para negocios pequeños ahorita en este tiempo de COVID-19. Va a ser este viernes 27 de marzo de 4 a 5. Our next session, our Facebook Live, is going to be this Friday, March 27th from 4 to 5, and it's regarding the resources that exist for small businesses during the time of COVID. Entonces, muchas gracias. Siempre ahí se lavan mucho las manos y desinfectan. Se recuerdan que es muy importante mantenerlos en confinamiento. Es muy importante que no introduzcamos nuevas personas a nuestras casas. Yo sé que es muy difícil, pero tampoco podemos ir al parque. Mientras más estemos en confinamiento, más podemos contener esta crisis. So don't forget that it's very important to remain in shelter in place. This is so that it protects us. And wash your hands and disinfect every surface. So thank you so much. Gracias a todos. No estamos solos, estamos juntos y nos vemos a la próxima vez el viernes.